Tak ulang mana? Oh, okay. Welcome back apa? Selamat balik. Selamat datang kembali. Selamat Datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Wah. Okay. Tadi I berlawak dengan Marisa, Teguh ya, and Afandi, Linda. Terima kasih Ibu Christina. Yeah, thank you for giving me a lot of good feedback. Okay, so you inspired me juga. You kasih saya inspirasi juga. Okay, so I harap sekarang kita sudah we know each other, right? You kenal saya sikit, I kenal you sikit. So tadi saya cakap English lah sekejap I kena tukar. So you now feel more comfortable. Okay, you mungkin rasa lebih nyaman. Okay, ya, nyaman. Okay, so hari ini kita boleh masuk topik lah. Tadi opening saja. Ya, dan kalau I terlalu cepat, I cakap something salah, silakan betulkan Okay. Saya tengah belajar juga. Alright, okay. So, dan lepas ini kita pergi makan. Okay, lepas ini makan So, setelah lapar? Cepat. Okay Alright. So, okay. Yang first I mau kongsi ialah Thank you Rizky. Apa tu? Thank you Rizky Rizky selalu jaga saya. Okay. Tadi I cakap ada achievement kan? Apa? Okay. Tadi itu saya punya achievement. Tapi kenapa I boleh buat cepat Sebab I tahu rahsia dia. Okay? I tahu rahsia dia. I ada satu arah yang very very clear. Now, ada siapa yang capai elite dalam 1 bulan? Angkat tangan. Elite. Ada mah. Okay kan? Pro elite 1 bulan? Ada juga. Bagus. Super elite 1 bulan? Tahniah. You tengok sebab ada orang capai, kita percaya kita boleh juga. Faham? Faham So, nanti I akan tunjukkan ini. Sudah banyak orang sudah capai. Tapi memang dalam you punya mindset tak ada map dalam bahasa apa? Map. Peta. Gambaran. Oh, gambaran lebih sikit. Okay, gambaran. Tak ada gambaran. You apa tadi I cakap terlalu banyak English. Sekarang sudah susah pusing. I pandu, drive. Menyetir. Ngetir. Okay. Ngetir untuk kereta. Mesti ada arah. You ada guna Waze tak? Ada Google Map tak? Ada. Okay. You tahu Google Map itu untuk buat apa? Penunjuk jalan. Okay. Itu rahsia lagi satu Itu rahsia yang I cuma biasa ajar I punya downline Bulan-bulan I ada buat review dengan I punya downline. Okay, lepas sistem you nak pusing-pusing you susah. You taruh sini lah. Tak apalah, you taruh sini lah. Janganlah. I tengok you. I kesian. Susah. Jangan ni kena pusing. Jangan. Rizky bagus Rizky bagus Bagus. Hebat. Okay, bulan-bulan I ada buat review dengan everyone downline. Lepas you sudah jadi leader, kalau you anggap you seorang leader, mesti buat review dengan you punya upline per every month. Boleh? Boleh Okay Sila you punya upline tunjuk aja. Setiap kali I buat review, ada orang buat review, tak faham apa review. Apa maksud dia review? Apa maksud dia? To me, the most important thing yang terpenting di Elkan ialah buat review.
Setiap kali I buat review, I cuma ajar 3 perkara saja. I tunjuk I punya downline, I ask dia question. Nanti Rini kalau buat review dengan saya, buat sama juga lah. Yang pertama, di mana you sekarang? Anda di mana? Jakarta. Jakarta, oke ya. Jakarta. Bagus. Kalau you ada satu map gambaran, you mesti tengok you di mana dulu kan. Betul? Betul. Kedua, yang penting apa tuh? Kemana? 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 You tengok map. Di mana? Kemana? Yang tiga? Bagaimana jalan? Iya, hebat. Bagaimana? Macam mana? Bagaimana? Okay? So in English, where are you? Where you want to go? How to go? Itulah gambaran, itulah map. So sebelum I ajar itu map sekarang I tanya, adakah you tahu di mana you di Elken sekarang? Bukan di kantor bukan You punya journey apa maksudnya journey? Perjalanan. I sudah jalan 24 tahun banyak. So di mana you berperjalanan? Banyak orang tak tahu. So kalau you tak tahu, you tak ada arah, you pusing-pusing saja. So bukan saya cepat tau, I ada clear direction. I punya mentor kasih I clear direction. Dan I tak ada batasan. I jadi elite dalam 1 bulan. Okay? 30 hari main. Lepas tu I ada downline jadi elite dalam 2 minggu. Okay? Boleh cepat tak 2 minggu? Boleh ya. Lepas tu I ada satu downline jadi 1 minggu. Masih ingat I jual itu BioPure pertama takut tiba-tiba dapat Lepas I buat satu new line new manager new elite, dia capai elite dalam 1 jam. 1 jam. Macam mana ada orang boleh jadi satu elite dalam 1 jam Sebab I teman dia pergi buat home party. Okay? Ada 7 customer prospect. Dia dengar I punya BioPure. Lepas 1 jam, 7 ini orang beli. 1 jam dia jadi elite. Satu ketukan. I bukan nak tunjuk saya hebat jangan salahkan I bukan nak tunjuk. I cuma nak tunjukkan saya sudah I break my limit. Faham? Like I become elite, I jadi elite 1 bulan. Lepas ada 2 bulan, 2 minggu. Lepas ada 1 minggu, ada 1 hari. Lepas when I hit the first elite ada 1 jam I sudah tak ada limit tau. Boleh faham? So you tengok banyak batasan sendiri saja. You rasa susah lah, banyak orang lah, apalah itulah, you have your limit. Tapi I tak ada. That's why tadi I cakap, kita 30 orang sini Big Wife, Elken Indonesia. Ingat tak? Big Wife kita apa? 1000 orang kan? I tak ada limit. Hari ini I buat training, I akan buat training sebanyak kali untuk capai 1 hari. Nanti I tengok, ibu, tengok, wah, sudah 1000 So I don't set a limit, Tapi kalau you tak ada limit, you mesti ada clear direction. Tadi I cakap clear direction apa? 1000 So, apa you punya review dia tak matlamat sekarang. Kalau you cakap elite, lepas elite apa? Pro elite. Lepas pro elite super elite. Lepas super elite okay bagus. Kedua, bila? Bila? Bulan ini. You think bagus, hebat. Bulan ni hebat. Next. Next month. Bulan depan. Tadi bulan ini kan. Bulan depan. 3 bulan.
So, I capai dalam 3 tahunan ada rahsianya. Bukan I nak hebat. Macam mana hebat, I tak mau buat Elkan mah. Tapi I apply kasih I satu clear direction. Map. Dia kasih saya di mana, ke mana, macam mana, dengan bila. Bila. Alright? Okay. So, nama dia I panggil orang panggil marketing plan. Dengar marketing plan tak? Ada orang pernah tanya you apa marketing plan? Tahu terangkan apa marketing plan? Tahu? Ada orang tahu. Bila last time you berkongsi marketing plan? Bila? Sudah tanya lah. Bila saya kongsi? Sebelum I start I kongsi. I masih kongsi oh. Betul? Sebab itu plan ada kan marketing plan bukan wang sahaja. Marketing plan ialah arah. Arah betul kan? Direction. You mesti ada direction, clear direction. That's why I don't use marketing plan. I panggil dia marketing action plan. Apa gunanya you tahu macam mana kira tapi tak capai. You buat calculator. Tadi I berkongsi dengan pimpinan cakap, kita tak payah kira, itu Elkan ada orang kira. Kita cuma mau clear direction, macam mana capai saja. Tak payah kira. Okay? So, macam mana marketing plan? This will be the simplest, yang termudah yang berkongsi plan. Ini map boleh berkongsi dalam less than 10 saat. Wow. Okay, percaya tak? I akan berkongsi Elkan plan less, 10 menit. no, 10 second. Detik, 10 detik, 30 detik. Detik 10 detik sudah boleh habis. Percaya tak? Kau percaya, you pernah tengok. Dan kalau you ada time lah, okay? Termudah. Lepas tu dia sudah tahu plan, sudah tahu arah. Okay ya? Now, let's try lah. Okay ya? Let's start now 10 second lah. Elkan marketing action plan senang saja. Cuma ada 3 tangga. Okay? Tangga pertama, you join member, you beli borak, dia dapat 20%. Lepas tu dapat 30%. Lepas tu dapat 40%. Okay, itu sajalah, itu pelanggan. Kalau you nak fight bisnes ini, you kena jadi elite. Lepas jadi elite, you jadi pro elite. Lepas pro elite, you jadi super elite. Okay? So, ini elite. Ini 2 line, ini 3 line. Okay? So, medium leader. You nak jadi top leader, you jadi director. Apa dia director? Director maksud dia, you super elite kan? You bawa 3 level super elite. Ada 3 orang super elite dalam satu line. Faham? 3 level director. Kalau nak jadi diamond, 6 level. Kalau nak jadi crown, 9 level. Itu saja. Tepukan. Habis. You mahir dalam matematik ke tak mahir, betul kan? Mahir ke tak mahir? Apa? Banyak orang jadi jutawan pun tak tahu macam mana kira. Macam siapa? I punya mother-in-law, ibu pertua. Ibu pertua saya. Ibu pertua saya, I lupa kongsi sikit cerita. Nanti kita tak cukup masa. Okey ya? Nah, senang ke? Senang tak? Senang. Okey ya? I ulang sekali ya. Dalam kita punya marketing action plan, senang saja. Cuma ada 3 tangga. Tangga pertama untuk siapa? Pelanggan. Pelanggan you masuk member dapat berapa? 20. Lepas tu? 30. Lepas tu? 40. Okey, itu pelanggan. Tapi kalau you nak buat business, you nak fight, mesti ada goal setting kan? Okey, goal setting pertama ialah Elite. Lepas tu? Pro elite. Lepas tu? Super elite. Nanti you nak jadi top leader, you bawa super elite. Kalau you ada 3 level, you jadi? Kalau 6 level jadi? Raymond. Kalau 9 level jadi? Ram. Yeay! Temukan yes! Sudah faham marketing plan itu saja. Senang? Dia cakap,
makin banyak complicated. Mana ada complicated? Senang saja. Okay? Cuma kalau you nak terangkan, nanti akan terangkan sikit lah. Okay? Tapi itu yang penting. Alright, now, lepas kita makan lunch. Lunch apa? Makan siang. Makan siang. Makan siang. Makan breakfast? Pagi. Pagi, siang, malam. Makan siang. Okay. Lepas makan siang, kita buat satu practical. Hari ini I mau train you guys role play. Role play, faham? Role play. Kalau you try satu kali, baliklah you try dengan siapa? You punya prospek, downline. Dengan you punya ibu bapa, husband, anak, anjing, kucing, atau mirror. Mirror. Wow, I practice dengan mirror tau. Betul. I practice dengan mirror sebab I biar upline cakap kalau satu harian you kongsi dengan itu mirror, itu orang di dalam mirror dia toga mau. Menangguhkan hal. Dia jangan ni sukses. Itu orang I sendiri dah. Bagus. Okay, sorry keluar. So I practice dengan mirror. So nanti you kena balik role play. Macam mana role play? You kongsi ini saja. Boleh tak? Boleh. Jadi the first time you tulis you kongsi dia masuk dalam. Itu saya suka ambil training. I tak mau you dengar saja. I mau you tulis satu kali. Mungkin tadi you rasa senang tapi you say, itu apa tapi kalau you breakthrough satu kali you sudah maju. Lepas balik, practice dengan you downline, leader, kucing, anjing, siapa, mirror. Okay, nanti kita practical. So, ini yang terpenting. Ini asas dia. So, now, summary ketiga. 3 tangga. Okay? Lepas 2 hari nanti ini jangan lap lap. Jangan hapus. Hapus. Jangan hapuskan saya punya sedap. Jangan hapuskan dulu saya Itu yang you belajar saja. Lepas 2 hari you ingat yang ni. Oh, sudah cukup buat jaringan besar-besar. Okay okay lah. So I terang sikit. Tapi nanti praktikal tak payah tulis bagaimana. Cuma ini boleh? Boleh nanti kita lepas makan kita praktikal. Okay. So saya terang sikit apa maksud dia 3 tangga. Right? Kita bukan buat emengan. Kita buat apa? Membina jaringan besar. Bukan. Tapi apa maksud jaringan? Maksud apa? Sekarang sudah faham. Ya, jaringan besar. Itu jaringan apa? Besar, bukan jaringan. Besar. Apa itu jaringan? Network. Team. Ya, network. Apa itu network? Jaringan. Okay. So we become language class lah. Bukan sistem lah. Right. Nah. Okay You try to learn the way. I always teach the asas. Okay? When you know the asas, you know everything. Jaringan maksud dia orang. Betul? Orang. Cuma berapa jenis orang di dalam jaringan kita? Betul? Mestilah jaringan orang. So jaringan besar maksud dia banyak orang. Cuma berapa jenis? Okay, you mak ingat berapa jenis. Berapa jenis sudah di dalam map. Betul? Yang ini map, kenapa 3 tangga bukan 5 tangga, 9 tangga bukan 1 tangga? Kenapa 3 tangga? Sebab 3 tangga ini merupakan 3 jenis orang di dalam jaringan. Jenis yang pertama, siapa yang terpenting? Terpenting dalam jaringan. Siapa? Siapa? Leader. Siapa? Leader. Leader? Yes? Yes? Pelanggan. Customer. 7-Eleven. Okay?
Ada pergi 7-Eleven. Ada. Untuk 7-Eleven, siapa yang terpenting? Dia bukan customer lah. Ya. Betul? Tak kira dia jual apa, yang terpenting customer. Kalau jaringan anda tidak ada customer, ini bukan jaringan. Jaringan yang stabil mesti ada. Semua tak kira you jaring berapa besar, dia punya proportion apa percentage Porsi. agak apa? Porsi. Proxy. Porsi. Bagian porsi. 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 Porsi itu apa? Percentage. Bagian. Okay. Percentage. No, percentage. Portion. Okay. Porsi. Okay. Dia agak sama. Okay, ya. In the whole network, it's almost the same. A healthy network. Kesehatan jaringan. I bukan pakar Genki ya, I pakar jaringan. Kesehatan jaringan mesti ada 80% semuanya pelanggan. Okay? Dan siapalah itu pelanggan? Customer. Customer kan? Apa maksud dia customer? Beli barang kan? Okay, ha? To be more precise, bukan saja beli barang. Konsumsi. Ha? Konsumsi. Consistency. Konsumsi apa tu? Consumer. Okay. Konsumsi dia tak beli dia makan kan? Ya. Pelanggan ialah orang yang ulang beli alkohol orang. Orang yang beli satu kali bukan customer. Boleh faham? Itu penting ya. Kalau dia beli satu kali, dia bukan customer. Tapi kalau dia ulang, dia customer. So kalau dia nak ulang beli barang, mesti kasih dia benefit kan? Yes. Betul tak? Itulah kita ada tangga pertama. Tepukan. Itulah. Hey, itu customer happy tak? Itu customer, itu pelanggan, dia tak kisah you berapa sukses ke apa kereta you bawa, dia tak kisah. Dia suka produk itu saja kan? Dia kena adik sikit-sikit balik. So inilah untuk pelanggan. Ulang, bukan pelanggan saja. Repeat customer, loyal customer. That's what we want. So I have a big breakthrough also. Apabila I sudah faham, I tak mau ada customer, I kena ada ulangi. Itulah I belajar sistem. Oh wow, brother. Oh, a big hand tu. Wow. My God. Wow. I kacau mesti. Please, my brother. Hey, please find a seat. Please. No? Okay. Welcome. Alright. We are good brothers. Anyway. Mana saya? Loyal customer. You kena ada, bukan pelanggan saja, loyal customer. Ada loyal customer, kita mesti kasih benefit lah. Alright? Adakah you beritahu you punya customer ada repeat, ada tak? Itu penting Tadi nanti ada itu topik macam mana menjual, akan kongsikan brochure juga. Macam mana beritahu itu customer. Okay, yang penting jenis pertama dalam jaringan besar ialah repeat customer, bukan customer. Pelanggan yang ulang beli. Ulang berapa tahun? Seumur hidup. So your job is not to close him. Macam mana I jadikan dia customer saya seumur hidup. Okay? Okay ya. So jenis pertama untuk pelanggan dalam jaringan besar. Faham? Jenis yang kedua, dalam jaringan yang besar, siapa yang amat penting lepas pelanggan? Siapa? Sorry? Mentor, bagus. Lagi? Sorry? Key person, good. Okay. Jenis yang kedua ialah new Member. fighter. New fighter.
Okay? Inilah tangga yang kedua. Maksud apa tu new fighter? Siapa lah new fighter, Elkan? Angkat tangan. Bagus ah. Ambil fighter ah. Okay, bagus. Oh, bagi masih new fighter ah. New fighter penting. Orang baru yang fight. Kalau you ada orang yang selalu ulangi boleh, bagus. Tapi kalau you tak ada orang yang fight baru, tak akan berkembang. Alright? Yes. Faham? So jenis yang kedua ialah new fighter. I like the most is new fighter. Mana-mana pergi, I bawa new fighter. Lepas new fighter, I pergi dia punya dalam new fighter, new fighter, new fighter. Itu yang saya buat. I never stop sponsor people. Never. I never stop bringing new fighter. So, tangga yang kedua, dia sudah beritahu you. Siapa yang penting? New fighter. Bukan elite, new elite. Okay? Lepas new elite, siapa yang penting? Okay ah. Sebelum dia jadi new leader, from new fighter, dia kena repeat. So not new elite, repeat elite. Boleh faham? Repeat elite. So kalau you capai, I pernah capai elite satu kali. Yes, next month tak ada. You belum. You belum masuk jaringan. Repeat elite. Faham? Repeat? Okay ya. So bila mau jadi repeat, bulan-bulanan. Every month. You kena repeat elite sampai you ada key person. So the way this today, I bukan ajar marketing plan saja. I ajar you macam mana berkembang satu rangkaian, satu jaringan. Okay ya? Okay, boleh faham? So lepas new fighter, kena ada repeat elite. So you pergi carilah berapa repeat elite you ada. Lepas repeat elite ke dia, barulah dia jadi, siapa yang cakap? Oh, baru dia jadi key person. So selalu ada leader cakap, oh, I ada new leader, tapi dia belum sign up, dia prospect. Okay, oh, I ada satu elite. Berapa kali dia jadi elite? Satu kali. So itu new elite. Kalau dia repeat 2 times, bagus. 3 times, 4 times, 10 times, good. Lepas dia jadi repeat elite, dia boleh jadi real elite. Faham itu apa real elite? Real elite, tadi saya cakap, sekurang-kurangnya dia kena ada berapa direct naik? Sekurang-kurangnya berapa? 30. This is the magic number. Later I beritahu, mungkin besok. Kenapa dengan 30? 30. I personal tak suka, I dengan downline ada 3 downline saja. I tak suka. Okay, you boleh at least kasih 30. Okay? 30. Sebab lepas ada 30, dia akan ada apa? Pengalaman. Pengalaman, itu penting. Dia sudah tak ada takut, dia sudah mahir. Siapa-siapa di depan dia boleh kongsi. Itulah real elite. Dan dia sudah praktis satu mindset. Elkan business ini 30 hari satu cycle. You gonna accept this. If you want to do this business, you have to accept this. Faham? You pergi kerja pun dapat gaji 1 bulan lah. Kenapa dalam Elkan susah? Berapa tahun you kerja? Betul? Kenapa datang Elkan susah? Sebab you tak ada accept, menerima fakta ini. I menerima bulan pertama. Satu cycle 30 hari. Suka ke tak suka? 30 hari. So better start the first day lah. You start the last day 1 hari saja. Okay? Start the first day 30 hari. So satu cycle 30 hari. So real elite maksud dia yang pertama dia ada 30 direct line. Kedua, dia sudah menerima fakta dia 31 hari.
1 bulan. Boleh? Itu orang masih fight, itu bukan real elite. Dia belum sedia. Banyak kali itu orang tak sedia, dia sudah membimbing leader. Oh, bukan tak boleh. You gonna be leader yourself first. Okay? Alright? Nah, sebelum sistem, you selalu cakap, upline, I ada sudah 3 line. You go. 3 line. You ada 3 orang saja kan? Bukan 3 line. 3 orang saja. I sudah ada super elite tau. So, I tanya you. Berapa you punya elite, your super elite ada 3 elite dia orang new elite ke, repeat elite ke, real elite? Kalau dia real elite, you real super elite tau. Kalau dia real repeat elite, you repeat super elite lah. Kalau dia new elite, you this month takkan jadi super elite. So bukan susah. You tak ada konsep yang betul. You belum faham map. So map ini bukan marketing plan saja. Faham? You okay ya? So today is not a marketing plan course. Okay, maybe later. Tapi hari ini, I mau tunjukkan macam mana guna 3 tangga saja. 3 tangga sudah cukup untuk semua orang seumur hidup. 3 tangga saja. So sekarang elite faham? Faham Okay ya? Okay. So, now dalam jaringan besar, yang pertama ada repeat customer. Kedua ada fighter. Faham? Lepas tu ada apa? Okay, repeat. Okay. Repeat, delete, semua kan? Okay. So, tanggal 3, barulah dia jadi leader. Super elite, bagus. Tapi untuk saya, belum leader saja. Leader ialah, leader don't build follower. Leader build leader. Faham? Leader don't build follower. Leader build leader. Saya tengah buat apa sekarang? I train leader kan? Betul? Itu I build professional lah. I don't build customer only. I don't build new fighter. I build leader. That's my forte. So apabila you jadi director, you boleh build super elite, you jadi junior leader. So the third, okay, first is pelanggan, customer. Jaringan besar. Kedua, new fighter. Ketiga, junior leader, media leader, top leader. Inilah jaringan besar. Satu jaringan besar yang healthy kena ada pelanggan 80%, new fighter, junior leader. Siapa itu junior leader? Orang yang boleh bawa super elite, barulah anggap dia junior leader. Faham? I boleh build super elite. So, director maksud dia, you boleh bina super elite. Okay, faham? Inilah junior leader. Director ni junior leader. Middle leader dia apa? Dia punya rangkaian sudah dalam, betul dalam, mendalamkan you punya rangkaian. Kalau you boleh mendalamkan 6 level, itu rangkaian kukuh, stabil. Okay? Pokok tau, pokok. Yes. Pokok pasti ada itu apa? Akar. Kalau itu akar dalam itu pokok tak akan runtuh. Kalau you build rangkaian, runtuh sebab tak ada akar, tak dalam. So 3 level dalam, junior leader. 6 level dalam, medium leader. Kalau you sanggup buat satu line 9 elite dalam baru you jadi keren. Sekarang boleh faham? Bisa faham Paham. Okay. So inilah asas dia. Dasar. Okay. I tak ada kira macam mana kira berapa percentage apa pun, belum ada kan? Ada tak? Ada bonus ni? Tak ada tunjuk kan? Ada. Tapi ada arah macam mana buat bisnes ini tak? Ada tak? Ada angkat tangan. Okay, tepukan. Inilah arah. Arah maksud
Lepas pelanggan. Okey, pelanggan untuk pelanggan lah. You start dari sini mah. So, arah maksud apa? Di mana? Kalau you elite, ke mana? Ke mana? Kalau you elite sekarang, nak pergi ke mana? Repeat elite first. Repeat first. Faham? Lepas you sudah repeat, you mau ada cukup downline. Okay? Cukup. Dan you sudah, Real elite. apa tadi saya cakap? Pengalaman. Apa? You accept itu fakta, satu cycle 30 hari. Tak susah. 30 hari satu cycle, accept lah. Jangan rasa fight sini, tak fight. 30 hari. Kerja pun sama. So you sudah jadi real elite. Okay ya? So, kalau you real elite, sekarang you real elite. I tanya lah, kalau you real elite, sudah ada 30 downline. You ada pengalaman. You ada confident. Okay? You ingat you punya network. Ada orang nak fight tak? Ada tak? Ada tak? Dia timbul tiba-tiba. Janganlah cuba pilih terlalu awal. Sorry ah. Okay ah. Itu satu tips ah. Mungkin sebelumnya you tak tahu ah. Banyak I pun sama juga. I sponsor pertama I anggap bahwa dia crown. I sudah ada 3 crown outline. Mana ada. Janganlah pilih dulu terawal. Ada orang suka sorry ah itu. Ada orang suka tersusun susun. Dia susun satu line. Mana itu line boleh susun? Boleh ke? Leader bukan susun. Leader kenapa you mentor dia, bukan susun dia. Mana orang dia susun seorang jadi mentor. I susun sini, susun dia jadi leader. Tidak. Faham? You kena mentor dia. So tak ada susun punya barang. Okay ya? Alright. So sekarang, okay ya? So now you learn one new things. Apa itu jaringan besar? Ada 5 jenis orang sahaja. Pelanggan, new fighter, junior leader, middle leader, dan top leader. Itulah jaringan besar. Boleh faham? So now you know what's your goal. Mudah tak untuk capai sukses? Mudah tak? Tak mudah. Tapi berbaloi. Betul? Tak mudah. Mana ada impian mudah? Kalau mudah you sudah capai mah. Tak ada. Tak ada. Semua apa pun barang pun tak ada mudah. Tapi berbaloi. Okay? So umur 23 tahun, I sudah faham. I kena kejar Ya, dengan arah yang betul. menghasilkan menguntung. I tak ajar, sini I cuma jadi crown. Macam mana boleh jadi crown? You have to go through the baby steps. You cannot waste the baby. You have to baby step, langkah baby. Okay? Langkah baby. Slow but steady. Don't worry. Right? Okay ya? So sekarang faham the real meaning of the map? Bukan bonus ah. Bonus mungkin satu hari kita tunjuk lah. Okay? Tapi kalau you ikut ini, boleh dapat wang ke? Boleh tak? Boleh ah? Boleh capai impian tak? Boleh. So don't go for money. Go for the right map, right process. You go to the right place, you get everything. Jangan nak wang, I cari wang, bulan-bulan cari wang. You bulan-bulan cari wang, you bulan-bulan tak ada wang. Betul? You always fight for money, you always don't have money. Don't know why. I don't fight for money, I fight for jaringan besar. So I sudah clear, jaringan besar I kena ada siapa? Kena ada pelanggan, kena ada new fighter, kena ada junior. Bila-bila pun sama. Sekarang I datang Indonesia pun sama. Okay? Faham itu map? Faham? Faham ah? Okay? So before we go to lunch, hari ini, 2 hari, kita akan ajar baby step dulu. Boleh? Boleh ya? Okay, satu ah. Baby step. Okay, baby step. Janganlah takut. Sampai sini kita akan belajar. Sampai sini kita ada belajar. Mesti ada sistem kan. Tapi kita ajar baby step.
Baby step ialah new elite, repeat elite, new elite, new elite, repeat elite, new elite. Okay, kita ajar baby step, akan tunjuk. Okay. So nanti, okay, kita pergi makan dulu. Nanti kita balik, kita buat practical. Okay, practical. Boleh? Okay, itu saja. Terima kasih.